Ito guys. Balik naman tayo ng video guys. Itong kasama ko, ito yung abantidor namin. May nakita kaming na-detect ng aming detector. Yan. Itong Pine X Pro. Pine X Pro. Ayun. May nakita kaming mga makapal na metal. Ayan, mga metal yan, parang takip, parang baril, mabigat siya, parang steel plate. Ito may sa ilalim pa, may tinakpan. Yan guys, ipakita mo ngayong kuhan, steel plate na yan. Yan, ito guys, steel plate yan guys. Ituro mo steel plate. Yan, steel plate yan guys. Nakuha na yung iba, parang itinakip, parang baril. Malalim pa yan. Tingnan nyo guys, malaki yan. Tapos yung gamit namin, yung tinidor lang at saka atsa. Yan, tinuklap na. Ayaw matuklap kasi nanggahi gani. Matigas yung metal. Tigas pa, nakabaon pa. Yan guys ha. Titingnan natin mamaya.